आजा जल्दी जा आगू जा मार 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 गायत्री आगती जा। गाइस आप सब लोग कैसे हैं? आज एक नया वीडियो के लिए और आया हूँ आप लोगों के पास में। आज देखेंगे आप लोगों का गांव का खेल। आज से 15 अगस्त है। आज मैं गांव जा रहा हूँ। आज उधर तिरंगा उड़ेंगे और उसके बाद होगा बहुत सारा खेल होगा। आज आप लोग सिर्फ वीडियो को अंत तक देखते रहो। मैं सब खेल को दिखाए जाएंगे, आप लोग सिर्फ वीडियो को अंत तक देखते रहो। बहुत गर्मी है भाई, इसलिए ये गंजी पहन के आया हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ पैदल ही, ज़्यादा दूर नहीं है। एक फील्ड है उधर, छोटे छोटे बच्चे का भी खेल होगा और 12 बच्चे का भी खेल होगा। उधर होगा रनिंग और हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब होगा। और उसके बाद होगा फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये जितना खेल है सब होगा। मैं आप लोग को दिखाएंगे। अभी मैं फील्ड पहुँच गया हूँ। उधर तिरंगा उड़ाने के लिए तैयार कर रहा है। मैं भी आया हूँ तिरंगा उड़ाने के लिए। आप लोग देखते रहो। मेरा जुबो संगो का सब लोग आएंगे और तिरंगा उड़ाएंगे। इधर तैयार कर रहा है। तो फ्लाइट है ना, इस फ्लाइट को सब फील्ड में राउंड करके लगाएंगे हम लोग मिट्टी में। कैसा लगते है देखना। ये देखिए सब फील्ड में ये पटका लगा दिए। ये देखिए ये तिरंगा सब फील्ड में राउंड करके लगाया है। ये देखिए सब तिरंगा है। आज हम लोग का देख 15 अगस्त है। यहाँ से होगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। ये राउंड घूम के देख का गाना गा के स्वाधीन कर रहा है। तिरंगा लेके राउंड घूम रहा है। बहुत अच्छे से पालन किया है। आज 15 अगस्त है। तिरंगा उड़ा के हमारा देश के लिए आज 15 अगस्त के लिए सब हमें कर्तव्य कार्य आज खेल देखेंगे। आज मैं आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखते रहो। कैसा लगते हैं ये खेल देखकर जरूर कमेंट करके बताना। हमारा गांव का आदमी सब खेलेगा ये खेल। देख लीजिए ये पोस्टर में खेल शुरू हो रहा है। मैं दिखाएंगे आप खेल क्या क्या खेल होते हैं।
गजब बेइज्जती है। আৰু এইপিনে লং জাম্প প্ৰতিযোগিতা চলি আছে প্ৰখৰ ৰ'দত। এই নোৱাৰিলে কেনচেল গ'ল। এইবাৰ আহি আছে নিতুল বড়ো, এইটো নিতুল বড়ো। ভাল মাৰিছে ভাল মাৰিছে, চবটো মজা লাগিছে। অ কিমান আহিছে? 17 ফুট 10 ইঞ্চি আহিছে নিতুল বড়ো। বেষ্ট অফ লাক নিতুল বড়ো। সেকেন্ড দিলে এবাৰ কেনচেল কৰিলে নিজে। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ইও কেনচেল গ'ল। মজা হাকলু। সতেরো ফুট 10 ইঞ্চি। ওঠৰ ফুট 8 ইঞ্চি। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। রেডি গো। থর 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 থর। ধুলে কেলা ধুলে হালু যা ধরা আর হালু যা ধরা আর হালু যা। এতিয়া মহিলাবিলাকৰ বিজি ঠুটা ফৰোৱা খেল হ'ব। ৰেডি হৈ আছে ইহঁতে। লাহে 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 কৰি থৰ, লাহে লাহে থৰ, নিজে নিজে লাহে লাহে থৰ। চব আছে বিজি আছে, বিজি আছে, সূতা আছে, লাহে লাহেকে লোৱা। গ'ল গ'ল। ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড ল'লে আগত। মহিলাবিলাকৰ দৌৰ
ৰেডি হৈ আছে এতিয়া দৌৰিব এই মহিলাবিলাকৰ দৌৰি থাকবা দে দৌৰা দৌৰা এই কাঁচা বেচৰ দিটো ফাৰ্ষ্ট কাঁচা বেচ কি যি থোটা ভৰা খেলটো হৈ গ'ল এতিয়া হাই জাম্প আহিব এতিয়া হাই জাম্প হৈ আছে বৰ্তমান গোবিন একোই নহয় দেখোন ইয়াৰ মুনটো 4 ফুট দেখোন একোই নহয় মুনটোৰ Try again. Gubin. Try again, Baba. এতিয়া 5 ফুটৰ হৈ আছে 5 ফুট মাৰিব এই হাই জাম্প অকমান লাগিলে স্লাইড চলাটো লাগিলে ফুট 2 ইঞ্চি মন্টু মাৰিব 5 ফুট 2 ইঞ্চি লাগিলে পেন খুলি দে একো নহয় মজা দে নিতুল মাৰা 5 ফুট 2 ইঞ্চি নহ'ব বাবু আৰু কোচিছ কৰিব লাগিব দেখাই আছো আপোনালোকক মহিলা ৰছী টনা খেল জবৰদস্ত খেল হ'ব এতিয়া মহিলা ৰছী টনা খেল এইবিলাক দেখাই আছো মাৰ হাৰিলে ইহঁতে জিতিলে ইহঁতে জিতিলে মাৰ পাইছা নহ'ব तुमसे ना हो पाएगा पैसा
ফুটবল খেলা হৈ গ'ল আৰু আমি হাৰিলোঁ ফুটবলত। এতিয়া মহিলাবিলাকৰ কাবাডী খেল হ'ব, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কাবাডী খেল। এতিয়া ইহঁতৰ আৰু যাব এজন চিনটো চোৱাবলৈ আৰু মানুহ চোৱাবলৈ, মানুহ যদি চোৱাই মৰিব সিহঁতৰ। নাই নোৱাৰিলে মাৰিব চিনটো চোৱাই আহিলে। এতিয়া সিহঁতৰ আহিব আৰু থৰ মাৰিব নোৱাৰিলে চিনটো চোৱাই গ'ল। এতিয়া আৰু আহিছে সিহঁতৰ এজন, মাৰিয়া এজন মাৰিলে আৰু এজন ইহঁতে। থৰ চুলিহত অকমান বহাচোন, ভালকে দেখা নাপাওঁ। ধৰিলে মৰিলে ইহঁতৰ এজন। এজন মাৰি গ'ল ইহঁতৰ। মাৰ ধৰ মৰিলে ইহঁতৰ দুজন আৰু। মাৰিয়া ইও মৰিলে। ইহঁতৰ নাই আৰু, হাৰিব নেকি ইহঁতে, দুজনহে আছে আৰু। ইহঁতে জিতিল এতিয়া এখন খেল, এতিয়া আৰু এখন হ'ব। ফুটবল খেলা মাৰি যা কোন কিতাপ আৰু চোৱা পাতিছিল দে, চোৱাই যা মৰিলে ইহঁতে জিতিলে। এতিয়া ফাইনেলখন হ'ব, এটা বাই যোৱা টিম আছে সিহঁতৰ লগত। এতিয়া বাই যোৱা টিমটো আৰু জিতা টিমটোৰ মাজত ফাইনেল হৈ আছে। ধৰিলে মাৰ বল দাফিয়াব এতিয়া। ইন্ডিয়ান আর্মি গেছে আমার ইন্ডিয়ান আর্মি গেছে।
আউট আৰু বলটো ওই ওই संतोष जी संतोष आराम से खेलिए भाई ए आराम से हर हर যে ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ এতিয়া খেলবিলাকৰ পুৰস্কাৰ সম্পৰ্কে ঘোষণা কৰি আছে আৰু পুৰস্কাৰবিলাক দি আছে